بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامٹ آڈینس میں ملٹی لنگول دوست موجود ہیں یہاں پر، اور خواہش میری تھی کہ سندھی میں بات کروں، لیکن ملٹی لنگول ہے تو لینگویج کو سوئچ ہوتی رہے گی. پہلی چیز تو یہ تھی کہ استقبالیہ کے الفاظ کے طور پہ میں تمام جو معزز مہمان یہاں پر تشریف فرما ہوں، میں تہہ دل سے ان کا مشکور، خصوصاً حاجی اشرف خاص صاحب جو اس دعوت پر خیرپور سے آج اپنے گاؤں سے نکلے ہیں اور پورے موسم کی دھند کی خراب صورتحال کے باوجود انہوں نے اعزاز بخشا ہے کہ وہ آج یہاں تشریف فرما ہوئے. محترم چودھری صاحب سر ہماری ریکویسٹ پر کل ہمارا چھوٹا سا پروگرام بھی تھا پہلے، جو بعد میں ہم لوگ اس کو نہیں مینیج کر سکے، تو کل سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور آج سب سے پہلے گیسٹ ہمارے سوال کے ساتھ داخل ہونے والے محترم چودھری صاحب کے سید رسول بادشاہ صاحب کراچی سے تشریف فرما ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو وائس چانسلر صاحب کا ذکر بھی آپ کے سامنے ہوگا، وہ بھی تشریف فرما ہوئے ہیں. حاجی صاحب نے مہربانی یہ کی ہے کہ اپنی پوری ٹیم ماشاء اللہ دوستوں کی، ہمارے بھائیوں کی، اپنے ساتھ لائیں. محمد صاحب مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں آسٹریلیا کے، وہ بھی تشریف فرما ہوئے ہیں. سائیں سلطان عالمانی صاحب، یہ جو ادارہ جس کے اندر ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دراصل یونیورسٹی کا ایک سلسلہ تھا، اس کی ایک ایکسٹینشن ہے، NIC یہاں پر قائم ہوا ہے. اسی طرح مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور خصوصاً میں سگا کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اس حوالے سے کہ کو ہوسٹ ہیں ہم دونوں. میں ان کا مشکور ہوں اور انہوں نے ہمارے لیے شکریہ کے الفاظ ادا کیے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس ورکنگ ٹیچرس بھی موجود ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں کہ جو BEd کر رہے ہیں اور جو آگے چل کر جنہوں نے ٹیچنگ کے اس پروفیشن کو اختیار کرنا ہے. سندھی میں آؤں لیکن گال کے شروع کیا تھے تو اصل ساموں یا صورتحال ہے جنہیں اساں MPhil میں داخلہ وٹھو سے تو پہلوں بھی اساں کی خبر پئی تو ٹیکنیکلی لٹریچر کے اندر اساں وٹ جگہ ٹیچنگ ہلے بھی سندھ میں ایک پروفیشن کو تو سکے وجے ٹیکنیکلی کا اساں جو پروفیشن آئے کوئی وزن کے پڑھے اس دبان میں کیڑا شرط شامل ہیں جو دنیا میں ٹیچنگ کے پروفیشن کے درجے میں آمد تھا. دنیا کا اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے، انہوں اسٹینڈرڈز میں ایکڑو اسٹینڈرڈ وہ ہے تو پروفیشنل ہوتا جن میں لائسنسنگ ہوتی ہے. اساں کے ڈاڈو گرو ان دور میں چاہ محسوس کयो تو شاید کاش اساں وٹि ٹیچنگ لائسنس تھی وञे ऐं उन दौर में असां ॾिठोसीं त लाइसेंसिंग त प्रोफेशन सां वापसि आहे. डॉक्टर्स आहिनि प्रोफेशन आहे त लाइसेंसिंग आहे, इंजीनियर्स आहिनि प्रोफेशन आहे त लाइसेंसिंग आहे. अहिड़े नमूने में असां लॉयर खे ॾिठोसीं, वकील पहिरीं लाइसेंस हासिल थो करे पोइ थो जी प्रैक्टिस करे. त असां उस्तादनि वटि लाइसेंस जो कॉन्सेप्ट छो कोन्हे, इहो कॉन्सेप्ट हुजणु खपे. पहिरीं बुनियादी ज़रूरत इहा आहे. पोइ ॾाढी ख़ुशी थी आहे जॾहिं असांखे ख़बर पई त असां सां हिन फोरम ते डॉक्टर साजिद साहब मौजूद आहिनि. असांजी यूनिवर्सिटी मां ॿिया जेके असांजा इंटेलेक्चुअल सिंध जा डॉक्टर मोहम्मद मेमर साहब आहिनि, मैडम राना हुसैन आहे, ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ जेके असांजा स्टेक होल्डर्स आहिनि, जेके इंटेलेक्चुअल्स आहिनि, उन यूनिट ते कमु वठणु शुरू करे छॾियो. ऐं उन में साईं सरदार अली शाह साहब असांजा मिनिस्टर एजुकेशन, सेक्रेटरी एजुकेशन साईं इकबाल लवारी साहब, साईं जूं तमामु घणियूं महिनतूं ऐं काविशूं उन्हनि ते रहियूं त सिंध हिन पाकिस्तान में उहो लीडिंग प्रोविंस बणिजी वञे जंहिंजे अंदरि असां टीचिंग लाइसेंस खे इम्प्लीमेंट करे सघूं, इंट्रोड्यूस करे सघूं. ऐं उनजी तमामु वॾी हिकिड़ी असांजी ॾिठी सिंध जदोजहद आहे, तारीख़ आहे, निशिस्तूं आहिनि, मीटिंगूं आहिनि, केतिरा ई माना प्रोग्रामात आहिनि. बिलाखिर उनजो सक्सेसफुल जेको क्लाइमेक्स थियो जो 15 जून 2023 में टीचिंग लाइसेंस जी जेका पॉलिसी है उहा अनाउंस थी वई. ऐं उन पॉलिसी में 3 कैटेगरीज़ टीचिंग लाइसेंस जूं ॾिनियूं. पहिरीं कैटेगरी हुई प्राइमरी जी, उन खां पोइ एलिमेंटरी जी, पोइ सेकेंडरी जी. ऐं कैटेगरीज़ जेके रखियूं हुयूं उन्हनि जे पोयां इहो थॉट मौजूदु हो त यूनिवर्सिटीज़ में जेके माण्हू BEd MAd कनि पिया या ADE कनि पिया, हिकदमि उन्हनि जा मुख़्तलिफ़ ऑब्जेक्टिव्स आहिनि डिग्रीज़ जा, उनजे जे मुख़्तलिफ़ जॉब्स मिलणियूं. ADE करण वारो माण्हू आमतौर ते प्राइमरी स्कूल जे लाइ ADE करे थो, जंहिं कंहिं दौर में PTC हूंदी हुई. अहिड़े नमूने BEd करण वारा माण्हू JST SSC थींदा हुआ. त हाणे इहे 3 कैटेगरीज़ असांजे साम्हूं अची वियूं आहिनि. हिते हिकिड़ी ADE जी हुई त प्राइमरी टीचर जे लाइ ADE रखी वई. उन खां पोइ एलिमेंटरी स्कूल टीचर जो कॉन्सेप्ट आयो त एलिमेंटरी स्कूल टीचर BEd ॿ 5 डिग्री माना जंहिं वटि हुजे डिग्री हुजे ऐं 4 साल जी डिग्री हुजे उहो करे सघे थो. उन खां पोइ वरी सेकेंडरी जो हिकिड़ो कॉन्सेप्ट आयो त सेकेंडरी जा असां वटि सर्टिफिकेट हुजणु खपे. त सेकेंडरी जे लाइ वरी हिकिड़ो एडवांस 1.5 जो मास्टर्स करे माण्हू चवंदा, MA या MSc करे चवंदा त 1.5 उन्हनि प्रोफेशन जे बारे में पढ़ियो, 1.5 साल पढ़ियो, 2 सेमेस्टर पढ़िया, त हाणे उहो एंटाइटलमेंट अची था हिकिड़ो सेकेंडरी स्कूल टीचर थी सघनि. तॾहिं उन
टे कैटेगरीज इन पॉलिसी में आहिनि। गवर्नमेंट टीचर्स खे वरी इहो बेनिफिट ॾिनो पियो त जेकॾहिं हू बीएड आहे ऑलरेडी ऐं हुन सां गॾु एमएड बि कयो बीएड हूंदो 1 ईयर पे जेके असां पुराणा टीचर्स आहिनि त उन्हनि जेके साल जी बीएड हूंदी पर उन दौर में असां एमएड ज़रूरु कंदासीं माना 2 साल त पढ़ी ईंदासीं त पोइ ही जेका एलिमेंट्री वारे लेवल जी लाइसेंसिंग थी मिले में बीएड करण वारो उहो माण्हू जे पुराणे दौर में बीएड करे वरी एमएड बि करे छॾी हुई त उनखे हिन लाइसेंस जे लाइ एलिजिबल कयो वियो एलिमेंट्री लेवल ते। सो पॉलिसी अनाउंस थी वई ऐं उन पॉलिसी अनाउंसमेंट खां पोइ असांजे लाइ वरी हिकिड़ी माना कोशिशि असांजी हुई त असांजी लाइसेंसिंग खे प्रैक्टिकली फील्ड में खणी अचूं त इनखे प्रैक्टिकली फील्ड में आणण जे लाइ असांखे इनखे शफ़ाफ़ करणो हो। असां पंहिंजी पॉलिसी में लिखियोसीं त थर्ड पार्टी आहे टेस्ट वठे ताकी किथे आङुर न खणी सघे स्टेट ऑफ पाण टेस्ट वठी सघे पर अॼु ॻाल्हि आहे असां पाणी लाइसेंस ॾियण वारा हुजूं ऐं पाणी लाइसेंस विरायूं था त उनजी क्रेडिबिलिटी काफ़ी हुजे इन करे असां ॾिठोसीं त इंजीनियरिंग काउंसिल आहे या मेडिकल काउंसिल वारा आहिनि या लॉ वारा आहिनि इहे थर्ड पार्टी खां टेस्ट कराईंदा त ही टेस्ट को थर्ड पार्टी खां त चाहे ताकी उन में असांजी इहा जेका मेरिट आहे उहा कंप्रोमाइज़ न थिए ऐं हिन डिग्री जी हैसियत हुनजी अहमियत हुनजी वैल्यू पंहिंजी जाइ ते रहे। पोइ वरी हिकिड़ो अञा वधीक प्रॉब्लम असांखे इहो आयो त जेकॾहिं आर्म टेस्टिंग एजेंसियूं आहिनि उन्हनि वटि ही जेका टीचर एजुकेशन कान्हे असां उन्हनि खे चवंदासीं तव्हां टेस्ट वठो ऐं उहे टेस्ट वठण ईंदा त उन अंदाज़ में टेस्ट वठंदा जीअं अंदाज़ में हू आम कॉन्टेंट जी बुनियाद ते टेस्ट वठंदा इंफॉर्मेशन त उहो पढ़ाई कोन था इन करे हिकिड़ी शर्त असां पॉलिसी में यादि रखीसीं कि टेस्ट वठण वारो जेको इदारो हूंदो उहो लाज़मी ॻाल्हि आहे नेक्ट एक्रीडेटेड हुजणु खपे जनरल यूनिवर्सिटी एक्रीडेट थींदो त जीअं उन्हनि बीएड कोर्स पढ़ाइण वारा इदारा रजिस्टर्ड हूंदा त बीएड पढ़ाइण वारनि इदारनि मथां को इदारो असां वटि ईंदो जेको अची असांखे इहो टेस्ट वठे। सो बराबरि इहो टेस्ट असां माना बिड ऑफर कईसीं माण्हुनि खे असां वटि मुख़्तलिफ़ एजेंसियूं आहिनि जिन इन बिडिंग प्रोसेस में हिसो वरितो ऐं बिडिंग जो प्रोसेस तव्हांखे ख़बर आहे त बिल्कुलु हिकिड़ो स्पेक्ट्रा रूल्स थींदो आहे बिल्कुलु मेरिटोरियस थींदो आहे ऐं उन जे लाइ बाक़ाइदा कमेटी ठहियल आहे लॉ डिपार्टमेंट जा माण्हू वेंदा आहिनि एसएनजीबी जा माण्हू वेंदा आहिनि डिपार्टमेंट जा माण्हू वेंदा आहिनि उहे अची बिड ओपनिंग कंदा आहिनि त जेका लोएस्ट बिड असांखे मिली उन लोएस्ट बिड ते जेका असांजी सखर आई बी आहे या बिड जेका असां विन कई ऐं विन करण खां पोइ कॉन्ट्रैक्ट खे अवॉर्ड कयो वियो तव्हां जेका असांखे टेस्ट वठी सघो था अलहमदुलिल्लाह हाणे उन टेस्ट जे हवाले सां जेको असांजो कॉन्ट्रैक्ट आहे टेस्ट कंडक्ट करण जो उहो साइन थी वियो हुयो ऐं असांजे तव्हांखे टेंटेटिव डेट अची वई आहे बल्कि डेट जेका रजिस्ट्रेशन जी डेट थी वई 11 तारीख़ पर असांजो अंदाज़ो इंशाअल्लाह जीअं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट थींदी त वरी टेस्ट जी डेट अनाउंस थी वेंदी आहे। सो अहिड़े नमूने ही प्रोसेस पंहिंजो शुरू थी चुको आहे ऐं हिन प्रोसेस जे अंदरि अलहमदुलिल्लाह असां केतिरनि ॾिठोसीं त मीडियास सां एप्रिसिएशन बि थी ऐं कुझु सवालात बि हिते हुया जॾहिं सवालात हुया त ज़रूरी इहो सम्झोसीं त उन सवालनि खे बि एड्रेस कजे कंहिं बि फील्ड में उन सवाल खे अनएड्रेस न छॾिजे छो जो असां जेकॾहिं हिकिड़ी कम्युनिटी आहियूं ऐं उन कम्युनिटी में असां टीचिंग लर्निंग जो कमु करे रहिया आहियूं स्टेटा जो रोल आहे क्वालिटी खे ॾिसणु स्टेटा जो रोल आहे एक्रेडिटेशन करणु टीचिंग लाइसेंस करणु त जिन खे लाइसेंस ॾिजे थो त उन्हनि खे ॿुधणु ज़रूरी आहे उन जी ऑब्जर्वेशंस कहिड़ियूं उन जूं तजवीज़ूं कहिड़ियूं आहिनि कहिड़े नमूने हिन अमल खे सुहिणो करे सघे थो ऐं कहिड़े नमूने हिन अमल खे बहितर करे सघे थो त इहो अॼु जो सेशन आहे उन जे लाइ असां तमामु घणा थोराइता आहियूं सॻा वाराईंदा ऐं सॻा बि वरी माना तमामु ख़ुशदिली सां ॻाल्हि असां कई त छाकाणि जो ग्रेजुएट्स सॻा सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन त अॼु को पेशो हुजे त उन हर पेशे जे अंदरि असांजा मेंबर ज़रूरु मौजूदु हूंदा आहिनि त असां जेको सो इन नमूने हिकिड़ी ऑर्गेनाइजेशन आहे जो वास्तो सभिनी सां त असां उनखे ख़ुशी थींदी थी माना इवेंट असां कयूं असांजे माना प्लेटफॉर्म तां थिए ऐं असां सां गॾु स्टेटा ऐं सिंध यूनिवर्सिटी में असां सां गॾु प्रोग्राम करण सां साथी हुजनि। सो अहिड़े नमूने जो ही इवेंट असां तरतीब ॾिनो आहे ऐं हिन इवेंट में असां ख़ुशामदीद चवंदासीं उन्हनि तमामु तजवीज़ुनि खे ऐं उहे इबहाम जेके मौजूदु हुजनि लाइसेंस जे बारे में साम्हूं अचनि त उन्हनि खे माण्हू वज़ाहत करे सघे उन्हनि जे बारे में ॿुधाए सघे माण्हुनि खे ख़बर न हुजे अवेयरनेस न हुजे त उहा अवेयरनेस माण्हुनि खे मिली सघे। सो आउं ॿीहर जेके दोस्त आया आहिनि ऐं उन्हनि तमामु खे ख़ुशामदीद बि चवां थो ऐं इहा उमेद कयां थो त अॼु की इंशाअल्लाह ही जेका नशिस्त असांजी इंतहाई फ्रूटफुल थींदी। आख़िर में आउं साईं डॉक्टर तारिक भट्टी साहब हिन महफ़िल में शरीक थिया आहिनि सिंध यूनिवर्सिटी में असांजे जेके पीएचडी स्कॉलर्स आहिनि जिन तव्हां वटि पीएचडीस करायूं उन्हनि में असांजो शुमार थिए थो ऐं साईं खे फॉलो थिए अचण में कमु थिया हाणे असां बाज़ाब्ता तौर ते पैनल डिस्कशन जो आगाज़ करणो आहे त हिन पैनल डिस्कशन में असांजे हिन पूरे पैनल डिस्कशन जा मॉडरेटर आहिनि डॉक्टर प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर साईं ख़ालिद चन्नत साहब ऐं साईं खे गुज़ारिश कंदुसि साईं मथे तशरीफ़ फरमा साईं
असांजी स्पेशलाइजेशन इंग्लिश में आहे। इंग्लिश जा उस्ताद हैं, कॉलेज लेवल ते साईं पढ़ाइनि था ऐं साईं जो मुख़्तसर तारुफ़ तव्हां दोस्तनि जे साम्हूं हिते पेश कजे थो। साईं केतिरनि ई मरहलनि ते जेके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ामिनेशन्स हूंदा आहिनि उन्हनि में शरीक रहिया आहिनि ऐं काफ़ी साईं कमीशन्स करे वरितो। लिंग्विस्टिक्स साईं जो शोभा अप्लाइड लिंग्विस्टिक में मिरान यूनिवर्सिटी में साईं जी डिग्री आहे ऐं साईं हिन सगा में जेका 1972 खां क़ाइमु आहे तनज़ीम उन जे की पोस्टूं करे आहिनि साईं जन खे असां स्टेज ते ख़ुशि आमदीद चवंदा। साईं जन खां पोइ गुज़ारिश कंदुसि असांजे तमामु प्यारे बहितरीन दोस्त साईं हाजी अशरफ क़ासिमी साहब त साईं जन अचनि। साईं सिंध में के तारुफ़ जा मुहताज आहिनि। उस्तादनि जी हक़नि जी जदोजहद जे लाइ, उनजी हासिलात जे लाइ सिंध में तालीम के हवाले से पॉलिसी साज़ी में ऐं उस्तादनि जे जेके बि असां ॾिसूं था टाइम स्केल आहिनि या जेके मुख़्तलिफ़ सिंध जे अंदरि उस्तादनि खे टाइम स्केल जे अंदरि जेके मथां ग्रेड मिलिया आहिनि इहे ग्रेड ते एसोसिएशन जो थी वियो आहे। 20 ग्रेड उहो ग्रेड जंहिंमें असां वटि कमीशनर हूंदो आहे। असांजे उस्ताद खे अल्हम्दुलिल्लाह तमामु ॾियारण में साईं जो तमामु वॾो किरदारु आहे, जदोजहद आहे साईं जी, काविशूं आहिनि साईं जूं। ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी जॾहिं असांखे डेट ऑफ बर्थ ॾिठी त साईं मूंखां सिर्फ़ु हिकिड़ो महीनो वॾो आहे। ऐं 1 जुलाई ते पैदा थियो, 17 में साईं जी जून 2 ते पैदा थिया। तक़रीबन असां हम उमिरि आहियूं, पाण में दोस्त आहियूं ऐं उस्तादनि जी जदोजहद में करे शरीक हुया। साईं जन खां पोइ मां गुज़ारिश कंदुसि साईं असांजे तमामु सीनियर दोस्त असांजे सीनियर फेलो साईं इंतज़ार छंड साहब खे। साईं वॾो हिकिड़ो जाखोड़ी किरदारु आहे साईं जे बारे में सिंध ॼाणे थो त सिंध जी क़ौमी जदोजहद में साईं जो वॾो नालो आहे। साईं सन खां वठी करे ऐं हिते तरक़ी पसंद हाउस मां थींदो उस्तादनि जी जदोजहद में साईं माना पंहिंजे पेशे जे रास्ते मां आया ऐं पेंडेलिक जा मर्कज़ी अॻुवान रहिया। केतिरा ई टेन्योर साईं गुज़ारिया आहिनि पंहिंजे डिस्ट्रिक्ट लेवल खां वठी उन खां पोइ साईं डिविज़नल लेवल ते मर्कज़ ते लगातार टे टेन्योर साईं माना ईंदा रहिया आहिनि मुख़्तलिफ़ मरहलनि ते पंहिंजी जदोजहद जे हवाले सां। साईं इंतज़ार चौधरी साहब जो वरी ॿियो बि माना आहे अदब जे हवाले सां तालुक़ आहे, लेक्चर बि सम्झाए वेंदा आहिनि। पॉलिसी साज़ी में ही ॿ वॾा किरदार जेके असां स्टेज ते ॾिसूं पिया, साईं असांजा अशरफ क़ासिमी साहब ऐं साईं इंतज़ार चौधरी साहब। असां खे मौक़ो मिलंदो आहे साईं सां गॾु सेक्रेटरी में असां पॉलिसी खे डिबेट कंदा आहियूं पंहिंजे ब्यूरोक्रेट सां त साईं ॿिन्ही ॼणनि जो रोल तमामु पॉजिटिव हूंदो आहे। सिंध जो उस्ताद जे लाइ तमामु घणो माना उन्हनि जे लाइ जाखोड़ी किरदारु आहे साईं जन खां पोइ आउं हाणे गुज़ारिश कंदुसि असांजे अॻे पैनलिस्ट खे ऐं असांजा अॻियां पैनलिस्ट आहिनि साईं डॉक्टर अब्दुल आलमणी साहब, डीन फैकल्टी ऑफ साईं आउं तो सुनंदे वेठल को माण्हू साईं शागिर्द हुजे मौसम ऐं जॾहिं खां असां डीएड एडमिट करणे आयासीं त साईं उन दौर में माशाअल्लाह जवानी हुई ऐं हाणे पंहिंजी ज़िंदगी जा केतिरा ई साल तालीम खे ॾींदे यूनिवर्सिटी खे ॾींदे साईं गुज़ारिया। साईं असांजा पैनलिस्ट असांजा ॿ दोस्त जेके उहे असांखे ऑनलाइन असां सां शरीक आहिनि। उनमें साईं डॉक्टर धनी बख्श शाह साहब ये जेको सीबा जेके असांजा सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन हाणे यूनिवर्सिटी हुई है साईं फोकल पर्सन टीचिंग लाइसेंस इत्तेफाक सां साईं खे आईबीए वारनि फोकल पर्सन ठाहियो त मूंखे वरी स्टेट ऑफ फोकल पर्सन ठाहियो त तमामु घणो असांखे जो माना गहरो तालुक़ रहंदो आहे अमूमन नंढनि वॾनि शयुनि खे हिकु सां पुछण में सलाहनि में। ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी आहे त डॉक्टर गनीमत साहब 2012 में कमीशन कई ऐं मूंसां गॾु हेडमास्टर थिया हुआ ऐं मेरिट ते पेरेंटिंग पोजीशन में साईं जो नालो हो। पर पोइ वरी साईं खे आईबीए तरफ़ां ऑफर थी वई त एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉइन करण बजाए साईं वरी आईबीए में आया ऐं अवां स्टेट टेस्ट ॿुधो उन स्टेट टेस्ट में मुस्तक़िल साईं जो हिकिड़ो रोल रहियो। स्टैंडर्डाइज़ जेका टेस्ट थी हुई साईं जो मुस्तक़िल किरदारु टेक्निकल माण्हू पीएचडी करे आया ॿाहिरि साईं जो तारुफ़ असां साम्हूं मौजूदु आहे वधीक टाइम न वठंदुसि त उन खां पोइ जेको असांजो अॻियों किरदारु आहे उन किरदार जो टीचिंग लाइसेंस में तमामु वॾो रोल आहे। साईं डॉक्टर साहिब साहब आया यूनिवर्सिटी सां तालुक़ है। मूं साईं जन जी तबियत में जेका निवृत ॾिठी आहे आजिज़ी ॾिठी आहे ऐं साईं जी जेका असां ज़ात में जेको उस्ताद हूंदो आहे जेको छां हूंदो आहे छप्पर हूंदो है उहा शइ वो मैंने डॉक्टर साहब ने देखी। डॉक्टर साहब जो ऑनलाइन मौजूद है तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब हमारे साथ रहे। आखिर यूनिवर्सिटी में जो भी लोग कोशिश करने जाओगे उन्होंने जरूर डॉक्टर साहब से पढ़ा होगा। तो मैं मुझे फख्र है कि मैंने डॉक्टर साहब से तालीम हासिल किया आखिर यूनिवर्सिटी के अंदर और डॉक्टर साहब ने इस पॉलिसी में चूंकि उनका रोल है वो आखिर यूनिवर्सिटी की तरफ से वो सेक्शन के जो पॉलिसीज को देखता है
اس پالیسیز کو دیکھنے والے سیکشن سے وابستہ ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر ہو گئے وہاں پر, اور ڈاکٹر صاحب نے ہی ایک وائٹ پیپر شائع کیا ہے جو آل خان یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر موجود ہے, اس ٹیچنگ لائسنس پر وائٹ پیپر یہ پالیسی آنے سے پہلے شائع ہوا کہ دنیا کے اندر ٹیچنگ لائسنس کہاں ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, اس کے نتائج کیا ہیں, اس کے نتیجے کے اندر ٹیچنگ پروفیشن کو کتنی سپورٹ ملتی ہے, اور اس پروفیشن کو لے کر لوگ کتنا آگے اس میں جو ہے ان کو ٹیچنگ کے اندر مہارت اور اسکلز ملنا شروع ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ شریک ہیں پہلے اس کے اندر. اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ دو ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ ایک سرونگ ٹیچر ہے ہمارے پاس, اور میں گزارش کروں گا عمران عزیز موتی والا صاحب کو کہ وہ یہاں پر آ جائیں. یہ سرونگ ٹیچر ہے, اور میں نے رابطہ کیا تھا سیبا سے, اور میں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی ٹیچر ہمیں یہاں بتائے حیدرآباد سے جس نے اپلائی کیا ہو اور وہ رجسٹرڈ ہو, تاکہ اس کو بھی ہم سن سکیں کہ وہ کیوں رجسٹرڈ ہوا ہے, وہ لائسنس لینے کیوں آ رہا ہے. تو اس میں عمران عزیز موتی والا صاحب ہیں یہاں پر کہ جنہوں نے اس رجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, حیدرآباد سے بیسڈ ہیں, اور ہماری ایک ایسی بہن بھی ہے, بچی بھی ہے, بیٹی بھی ہے کہ جو بھی پڑھ رہی ہے, بی ایڈ کر رہی ہے. تو میں نے چاہا کہ ان کو بھی میں بلا لوں اور ان سے بھی اوپینین سن لوں کہ وہ ٹیچنگ لائسنس وغیرہ سمجھنے میں گزارش کروں گا ملک ابوں کو کہ وہ آئے اور آ کر یہ بھی تازہ جو ٹیچرس اپوائنٹ ہوئے ہیں ان میں آئی ڈی کے تحت ان میں سے اپوائنٹ کی ٹیچر ہیں, تو ان کو بھی میں نے گزارش کی. میں ڈاکٹر سید رسول بخش صاحب سے اتنا ہی بات کرتا ہوں کہ چونکہ ہم میزبان ہیں تو میرے ہاتھ میں کرسی سید رسول بخش صاحب کی رکھی ہے, چونکہ پہلے ہمارے مہمان کہ ہماری وہ مہمان ہیں. میں سید رسول بخش صاحب سے گزارش کروں گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کا کوئی ٹیچر ایسا نہیں ہوگا کہ رسول بخش صاحب سے بات کرنا ہو. 7 سال یہاں پر ڈائریکٹر رہے, اور سندھ کی کوئی ڈویژن ایسی نہیں ہے جس میں سید رسول بخش صاحب نے سرو نہ کیا ہو. آپ لاڑکانہ کے ڈائریکٹر رہے, آپ بخاص کے ڈائریکٹر رہے, آپ کراچی کے ڈائریکٹر رہے, آپ حیدرآباد کے ڈائریکٹر رہے, آپ نے نواب شاہ میں بشر و فیروز میں ایڈیو بن کر سرو کیا, آپ نے گھٹکی میں سرو کیا, اور یہ ہماری خوشی ہے کہ ہم میں سے ایک بندہ جو ٹیچر تھا ایس ایس ٹی, اس کے بعد وہ ہیڈ ماسٹر بنا, اور اس کے بعد ڈائریکٹر بنا, اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹڈی کے طور پہ ہمارے ساتھ موجود ہے. میں سید رسول بخش صاحب کو اس میں خوش آمدید